Mohon perhatian kepada seluruh penumpang dan pengguna jasa bandara untuk mencegah penyebaran virus corona. Diimbau untuk selalu memastikan jarak Anda minimal 1 meter dengan pengguna jasa lainnya, memakai masker, serta selalu mencuci tangan dan gunakan hand sanitizer. Terima kasih. Your attention please to all passengers and airport visitors. To prevent transmission of the coronavirus, please kindly ensure your optimum distance is 1 meter within other passengers. Wash hands regularly with soap and always provide hand sanitizers. Thank you.